Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad. My matrik number is 062428. First of all, here are some facts about hard disk drive. Hard drives come in two basic physical sizes, 2.5 inches and 3.5 inches. These sizes refer to the size of the data platters, not the size of the hard drive mechanism. Traditionally, 2.5-inch drives are used for laptops, while 3.5-inch drives are used for desktop computers. Example of hard disk drive manufacturers such as Western Digital, Seagate Technology, Hitachi, and Toshiba. The first, to make sure that you are using a Windows computer. Walaupun boleh untuk kita tukar hard drive pada iMac, ia amatlah sukar dan berpotensi untuk terbatalnya waranti. Sebaliknya, mudah bagi komputer Windows. The second step is to make sure to backup your computer's data. Kalau anda ingin mengeluarkan hard drive yang sedia ada daripada komputer anda perlulah backup informasi terlebih dahulu supaya anda boleh restore informasi kemudian. Kalau anda ingin mengekalkan hard drive yang sedia ada, anda boleh menambah hard drive yang kedua. The third step is to make sure you are able to install your hard drive on your computer. Sebelum anda membeli hard drive yang baru, pastikan anda boleh untuk install hard drive tersebut pada komputer anda. Kalau anda ingin install hard drive yang kedua pada PC anda, pastikan ia ada expansion slot. Step 4. Hard drive that is compatible with your desktop motherboard. SATA ialah jenis hard drive yang biasa digunakan pada komputer, walaupun motherboard baharu menyokong M.2 SSD hard drive yang di mana lebih kecil dan lebih laju berbanding SATA. Step 5 is to shut off and unplug your computer. Untuk shutdown komputer anda, tekan ikon Windows Start dan tekan ikon power pada start menu. Tekan shutdown untuk matikan komputer. Anda juga boleh press and hold button power pada keyboard laptop atau tower PC. Cabut plug komputer dan tekan button power untuk menghilangkan baki elektrik dari komputer. Step 6 is to remove your computer panel. Anda memerlukan screwdriver Phillips untuk menanggalkan panel sisi tower komputer. Anda juga mungkin diperlukan untuk menanggalkan kedua-dua sisi tower komputer tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad bin Said Aznam dari kos Diploma Teknologi Maklumat. Kehadiran saya di sini adalah untuk saya menceritakan tentang hard drive installation. Sebelum kita pergi kepada cara pemasangan hard drive, kita perlu mengetahui the component ataupun the parts of the hard drive. Pertamanya adalah hard drive, screwdriver, skru, hard drive tray, serta datang kabel dan serta power cable. Di mana kesemua komponen ini perlu digunakan pakai untuk pemasangan hard drive. Langkah pertama cara pemasangan hard drive ialah ground yourself. This will prevent electrostatic shock from damaging the components of your computer. You can ground yourself by touching something metal while you work, or purchasing static wristbands that you wear while you work inside your computer. Bagi memastikan komponen of komputer dalam keadaan yang baik dan selamat, ground yourself adalah satu langkah yang amat berguna untuk memulakan pemasangan hard drive bagi mengelakkan sebarang kerosakan pada komputer dan keselamatan diri. Langkah kedua, cara pemasangan hard drive ialah remove the old drive. If you are removing an old hard drive, make sure any and all cables are disconnected from both the motherboard and the power supply. If the hard drive is screwed in, remove all the screws. You may need to remove more cables or cord in order to access the hard drive in a tight case. Di mana bila kita ingin keluarkan atau menggantikan sesuatu hard drive, kita perlu memastikan bahawa semua cables yang berhubung pada motherboard dan power supply telah disconnect ataupun telah dicabut. Kemudiannya, kita juga perlu memastikan skru pada hard drive telah dibuka. Next, transfer hard drive enclosure to the new hard drive if present. Some computers use a special enclosure to secure the hard drive. If your hard drive has an enclosure for the hard drive, remove all the screws and pull the old hard drive out. Place the new hard drive in the same enclosure and secure it with the screw.
Tidak semua komputer mempunyai enclosure ataupun pelindung hard drive. Tetapi jika komputer anda mempunyai enclosure ini, anda perlu membuka kesemua skru pada enclosure tersebut dan keluarkan hard drive yang lama jika ada, kemudian gantikan dengan hard drive yang baru. After that, insert your new drive. Place the hard drive in the hard drive slot the old hard drive was housed in, or the expansion slot for a new hard drive. Masukkan hard drive yang baru ke tempat hard drive yang lama, atau masukkan hard drive ke expansion slot hard drive yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azwar bin Muhammad daripada kos Diploma Teknologi Maklumat. Next step is secure the hard drive. Once the hard drive has been inserted, use the screws that came with it to secure the hard drive in the housing. Ideally, you should use 2 screws on each side of the hard drive. If the hard drive is loose, it can rattle and cause more noise and lead to physical damage. Langkah seterusnya, setelah hard disk dimasukkan, skru hendaklah dipasang semula kepada tempat yang betul dan dengan cara yang baik atau ketat bagi mengelakkan skru tersebut longgar yang boleh mendatangkan kerosakan kepada komputer. Next, attach the drive to the motherboard. Newer hard drives will use SATA cables which are thin and receiver USB cable. Use a SATA cable to connect the hard drive to the motherboard. SATA cable can be connected in either direction. This is SATA cable or SATA data that connect hard disk to motherboard. Latest hard disk menggunakan SATA cable atau SATA data untuk disambungkan kepada motherboard. Next is connect the power supply to the hard drive. Most newer power supplies have SATA power connectors. So other power supplies typically only have MOLEX 4-pin connectors. If this is the case and you are installing a SATA drive, you will need a MOLEX to SATA adapter. This is SATA power connector. SATA power connector pula digunakan untuk disambungkan pada power supply. Tetapi jika menggunakan power supply yang versi lama, hendaklah mempunyai MOLEX SATA adapter untuk disambungkan hard disk kepada power supply. Next, close up your computer. Replace the case sides and reconnect your cables if you had to move the case to work on the inside. Finally, plug back in and turn back on your computer. You should hear the hard drive begin to spin up. Itu sahaja daripada kami, kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.